गरुडदण्डकम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। नमः वैकुण्ठवशवर्तिने श्रुतिसिन्धुसुधोत्पादमन्दराय गरुड्मते। नमः वैकुण्ठवशवर्तिने श्रुतिसिन्धुसुधोत्पादमन्दराय गरुड्मते। गरुडमखिलवेदनीडाधिरूढं दिशत्पीडनोत्कण्ठिताकुण्ठवैकुण्ठपीठीकृतस्कन्दमीडे स्वनीडागतिप्रीतरुद्रासुकीर्तिस्तना भोगगाढोपगूढं सुरत्कण्टकव्रातवेद व्यथावेपमानद्विजिह्वादिपाकल्प विश्वार्यमाणस्फटावाटिका रत्नरोचिश्चटाराजिनीराजितं कान्तिकल्लोनिनीराजितम्। गरुडमखिलवेदनीडाधिरूढं दिशत्पीडनोत्कण्ठिताकुण्ठवैकुण्ठपीठीकृतस्कन्दमीडे स्वनीडागतिप्रीतरुद्रासुकीर्तिस्तना भोगगाढोपगूढं सुरत्कण्टकव्रातवेद व्यथावेपमानद्विजिह्वादिपाकल्प विश्वार्यमाणस्फटावाटिका रत्नरोचिश्चटाराजिनीराजितं कान्तिकल्लोनिनीराजितम्। जय गरुड सुपर्णदर्वीकराहार देवादिपाहार हारिन्दिवौकस्पतिक्षिप्तदम्भोलिधारा किणाकल्पकल्पान्तवातुलकल्पोदयानल्पवीरायितोद्यत् चमत्कार दैत्यारि जैत्रध्वजारोह निर्धारितोत्कर्ष संकर्षणात्मन् गरुत्मन् मरुत्पञ्चकाधीश सत्यादिमूर्ते न कश्चित् समस्ते नमस्ते पुनस्ते नमः। जय गरुड सुपर्णदर्वीकराहार देवादिपाहार हारिन्दिवौकस्पतिक्षिप्तदम्भोलिधारा किणाकल्पकल्पान्तवातुलकल्पोदयानल्पवीरायितोद्यत् चमत्कार दैत्यारि जैत्रध्वजारोह निर्धारितोत्कर्ष संकर्षणात्मन् गरुत्मन् मरुत्पञ्चकाधीश सत्यादिमूर्ते न कश्चित् समस्ते नमस्ते पुनस्ते नमः। नम इदमजहत्सपर्याय निर्यातपक्षानिलास्वालनोद्वेला पातोदिवीचिच्चपेटा हतागाधपातालझाङ्कार संकृद्धनागेन्द्रपीडा सृणीभास्वन् नखश्रेणये चण्डतुण्डाय नित्यद्भुजङ्गभ्रुवे वज्रिणे दंश्यात् तुभ्यमध्यात्मविद्या विधेया विधेया भवद्दास्यमापादयेता दयेताश्च मे। नम इदमजहत्सपर्याय निर्यातपक्षानिलास्वालनोद्वेलपातोधिवीचि चपेटा हतागाधपातालझाङ्कार संकृद्धनागेन्द्रपीडा सृणीभास्वन् नखश्रेणये चण्डतुण्डाय नित्यद्भुजङ्गभ्रुवे वज्रिणे दंश्या तुभ्यमध्यात्मविद्या विधेया विधेया भवद्दास्यमापादयेता दयेताश्च मे। मनुरनुगतपक्षिवत्र सुरत्तारकस्तावकश्चित्रभानुप्रिय शेखरस्त्रायताम् न स्त्रीवर्गापवर्गप्रसूतिः परव्योमधामन् बलद्वेषिदर्पज्वलद्वालखिल्य प्रतिज्ञावतीर्णस्थिरां तत्त्वबुद्धिं परां भक्तिधेनुं जगन्मूलकन्दे मुकुन्दे महानन्ददोग्ध्रीं दधीता मुदा कां महीनान्तक मनुरनुगतपक्षिवत्र सुरत्तारकस्तावकश्चित्रभानुप्रिया शेखरस्त्रायताम् न स्त्रीवर्गापवर्गप्रसूतिः परव्योमधामन्
वलद्वेषिदर्पज्वलद्वालखिल्यप्रतिज्ञावतीर्न स्थिरां तत्त्वबुद्धिं परां भक्तिधेनुं जगन्मूलकन्दे मुकुन्दे महानन्ददोग्ध्रीं तदिता मुदा कामहीनामहीनामहीनान्तका षत्रिंशद्गणचरणो नरपरिपाटिनवीनकुम्भगणः विष्णुरथदण्डकोऽयं विघटयतु विपक्षवाहिनीव्यूहम् षत्रिंशद्गणचरणो नरपरिपाटिनवीनकुम्भगणः विष्णुरथदण्डकोऽयं विघटयतु विपक्षवाहिनीव्यूहम् विचित्रसिद्धिदः सोऽयं वेङ्कटेशविपश्चिता गरुडध्वज तोषाय गीतो गरुडदण्डकः विचित्रसिद्धिदः सोऽयं वेङ्कटेशविपश्चिता गरुडध्वजतोषाय गीतो गरुडदण्डकः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः इति श्रीगरुडदण्डकं सम्पूर्णम्. Benefits of reciting Garuda Dandakam. Removal of Naga dosha, serpent afflictions. Garuda is the eternal enemy of serpents. Chanting this stotra helps to remove the effects of sarpa dosha, kala sarpa dosha and related issues in one's horoscope. Protection from poisons and snake bites. Garuda is hailed as the remover of poison. This stotra is believed to have the power to neutralize venom and protect one from snake bites or other poisonous creatures. Powerful spiritual protection. The Dandakam acts as a spiritual armor, shielding the devotee from negative energies, evil spirits, black magic, and unseen dangers. Victory over obstacles. Regular recitation helps remove obstacles in life, especially those that arise suddenly or without a clear reason. Health and vitality. Devotees believe that chanting the Garuda Dandakam promotes physical well-being, boosts mental clarity and restores energy. Courage and confidence. Garuda symbolizes speed, strength and valor. Reciting this stotra enhances self-confidence, bravery and focus. Grace of Lord Vishnu. As Garuda is Vishnu's Vahana, pleasing Garuda also brings the blessings of Lord Vishnu for spiritual growth, devotion and salvation. Favorable travel and journeys. Especially during air travel or important journeys, reciting Garuda Dandakam ensures safety, smoothness and divine protection. Peace of mind and devotional upliftment. The poetic richness and rhythmic flow of Dandaka meter creates vibrations that calms the mind, uplifts the heart and inspires deep devotion. Garuda Dandakam is not a hymn. It is a spiritual force. Its recitation is recommended for relief from unexplained problems, protection from physical and metaphysical harm, invoking divine strength and Vishnu's grace through Garuda.